Ayaw pa daig sa sigaw. Kailan naman? Nag-play sila. Ano sabi? Gising na sila lahat. Sige, tulog na tayo ulit. Sinend ko yung picture mo tulog. Sabi ko, eto lang. Sabi ko, gising tayo lahat, eto lang. Sabi nila, patay, ha ha ha. Asus! Asus! Aga namang vocalization! Sinisend ba sa kanila? Hindi, kay mama. Yung pagsigaw. Ay. Dun 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 dun. Dun 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 Ano oras dun sa dun. alis? Mga 8:30 daw. Ano oras? 8:30. Ano oras na ba?